Shalom, menjuah-juah man banta krina. Tuhan Yesus memberkati. Sepaksana kita ibas bulan nenda ngerayakan pesta kerja ranita. Amin nape ibas situasi paksa kenduari lengah banci si kerja kena meriah pesta ranita. Saja ulah kita ketadingan senaras turang kekelengan Tuhan. Amin nape ibas situasi pandemi COVID-10 siwah enda. Kita banci tetap nehken persembahan kerja raninta alu meriah ukur ras asa gegeh rikutkan kengasu penta. Jadi senaras turang kekelengan Tuhan pesta kerja rani entah pe kerja rani ningen enda salah sada tanda tanggung jawab ta nginget perkuahate di bata pemerintah Tuhan singgo ibre kena ku tengah-tengah kegeluhan ta. Subuh ibas rezeki kesehatan bagi pe sesura-sura rikutkan pe karena kriahan ukur ras pergegeh si breken Tuhan man banta ibas ndalani wari-warinta. Tentu saja siakap ugange ibas situasi si gendua renda banci nehken persembahan kerja rani adi pendahin ekonomi melala kesusahan ibas paksa genduari si adepi. Sinaras turang kekelengan Tuhan, situasi susah, rbebe kita, melala kinisran, sejumpai kita bah zaman nenda, lar banca kita surut, ibas kita nehken persembahan man Tuhan. Banci jadi, ibas situasi enda pe, kita rembak naras Tuhan, ngejapken, maka keleng ati Tuhan tetap belin di tengah-tengah kegeluhan ta. Banci ban kami sada gambar di sada rubia-rubia si paksana ibatang kayu iya emkap si keralah ningen maka sada paksa rehme piga-piga angin si Athena ndabuhken keraenda maka angin si pertama emkap angin topan entah pe angin kalin sungsung ngatakan sa aku ani rembus kumbuskan kari keraah ndabuh iya maka reh nina angin tornado kasih ngerina ka labo kam ngasup aku maka banci ndabuhkan keraah batang kayu nari nina tornado dia cubakan nina tornado man kalin sungsung tapi angin topan rembus mo angin topan nina dai. Ternyata kekelengan Tuhan rembus na angin topan nenda pelcik na kerai dan dai jemak patang kayu seh makana lanak tak maka surut angin topan tak pe kaling sunsung nenda maka nina angin tornado baginku sekalenda maka rembus ke angin tornado nendai kekelengan Tuhan lat tanggung terna seh makana kerai dan dai pe lanak tak sebab reh terna angin nenda rembus reh pelcikna i jemak kerenan dai batang kayu nandai sinaras turang kekelengan Tuhan maka kedua angin nandai mamang Athena lah kepeken ndabuh kera i datas batang kayu nandai maka reh angin si peteluken emkap kekelengan Tuhan angin bohoro Athena ndabuhken kera nandai maka angin bohoro inandai si cukup menghantu pilaka terbanca ndabuh kera i datas batang kayu inandai maka si terakhir kekelengan Tuhan angin sepoi-sepoi nda ngataken sa aku banci terbanca kera datas batang kayu ndabuh maka rembus angin sepoi-sepoi nandai kekelengan Tuhan ije mulai madat mata si kera arkiteken sikap akap na rembus angin nandai seh makana lepas jemakena ku batang kayu nandai nak tak me si kera maka angin sepoi-sepoi si berhasil menjatuhkan si kera. Jadi kekelengan Tuhan, ate kami ngatakan sa. Iba situasi ta, si mesra, si melala tantangan, bagi angin tornado ndai, bagi angin kalin sunsung dai, bagi
angin bohorok ndai. Kepeken ela erbanca kita, dau ras Tuhan, sirang ras Tuhan. La erbanca nak tak kita ibas kini teken tanah. Tapi si perlu si man hati-hatin, si waspada kita. Angin sepoi-sepoi. Ija air banca kita terlena, semakana tertunduh, banci kita nak tak, banci kita dabuh. Jadi saudara seturang kekelengan Tuhan, kaitan aku bas kita nehken persembahan kerja ranita. Tantangan terberat, perbeben si berat, kini seram si Pak Sagenduari, pandemi COVID-10 siwak, si mereken dampak kubas ekonomi, bagepe ibas krina dampar kegeluhenta. Lar banca kita ndabuh, lar banca kita surut, lar banca kita la nehken persembahan kerja ranita. Justru banca kita reh pengendes man Tuhan, reh nalemna kita man Tuhan, reh ngatakan bujur man Tuhan. Jadi saudara seturang kekelengan Tuhan, mari ikut muat bagian kita ibas kerja ranita sekalian dah asa gegeh ras kengasupen, asa gegeh ras ngasupen, ras meriah ukur. Maka si katakan bujur man Tuhan, bos tahun kita itemanina ibas krina perdalanan kegeluhenta. Maka gerejanta GBKP Padang Bulan kilometer itu mereken video enda jadi pengajuk man banta, jadi pastoral man banta krinana. Gelah hijapa peki kita ringan ngawan ni perpulungan endang goseh paksana. Kita nehken persembahan kerja ranita mandi bata. Selamat merayakan pesta rani ibas pandemi COVID-10 siwah. Enda tetap megegeh kita, tetap berpengharapan kita, ras tetap kita ngatakan bujur man di bata ibas si uga panape tek kita. Maka rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita semua. Ras totonta, toto kami man banta krinana, juah-juahan kita krinana, sehat-sehat kita, melala rezeki kita, jangan banci si pakaikan rezeki tenda, si nikmati semakana rezeki enda maba kemalaman ate bas kegeluhenta, jadi pasu-pasu mandirita, keluarganta, man gerejanta, man jelma sinterem bangsa ras negaranta. Toto kami kita lah kekurangan. Aditu kita mandi bata ibas nehken persembahan ta man Tuhan. Selamat wari kerja rani Tuhan masu-masu kita krina. Shalom. Tema kerja ranita ibas tahun 2020 enda rekutkan situasi pandemi COVID-10 siwah iangkat temanta emekap tetap mengatakan bujur ibas krina paksa kerja rani GBKP Padang Bulan kilometer pitu Medan. Hari raya kerja rani sedina rasturang kekelengan Tuhan merupakan sada pengatakan bujur mandi bata. Regite-gite kenunggo ipasu-pasu di bata dahinta. Di tengah-tengah kala karonany, ija pendahin mayoritas kujuma janah nuan page serentak kerina. Iperkirakan bulan Februari ngorani emaka iban mekerja rani ibas bulan Maret. Genduari erkiteken enggo berbagai-bagai jenis pendahin maka pelaksanana naruhken persembahan ta ibas bentuk sen paksa bulan Juni kahpe Juli rikutken pengaturan tiap-tiap runggun bas gereja ta. Ngejap di bata enggo masu-masu page sinisuan janah erbuah bagi pirani. Erkiteken sie tergejap pasu-pasu Tuhan sebab adilakin bantuhan labo berhasil page sinisuan ken kai
iusahakan manusia adalah ipasu-pasu Tuhan kekelengan Tuhan. Labo banci berhasil. Edamin jadi penggejapan taras perayakan ta. Lako ikut muat bagin nehken persembahan kerja Rani ta. Maka setiap kali Rani ibreken ulih Rani dua pelegan tah dua kaleng pagi persembahan mantuhan sebagai pengatakan bujur. Dasarna kita erbahan pesta kerja Rani banci si bandingkan ras ulangan 16 ayat siwah se-12 2 Korinti bindu siwah ayat 6 sesiwah. Ibas padan sindekah Pentakosta emewari pe-50 kenca Paskah wari raya guna memperingati kuasa Tuhan ibas pembebasan bangsa Israel arah perbudakan Mesir nari. Erkite ke 50 wari eme pitu minggu maka wari epi gelari wari raya pitu minggu. Keluaran 34 ayat 22, ulangan 16 ayat siwa. Wari raya Pentakosta nandaken nggodung peranin buah pagi. Ibas wari eme imam-imam cidahken pungo si jadi persembahan bangsa Israel. Pentakosta eme salah sada ibas telu wari raya si persingeti bangsa Israel. Dua nari eme wari raya roti sila itamaragi entah pe Paskah ras wari raya sapo-sapo. Ibas wari raya Pentakosta bangsa Israel encidahkan pengatakan bujurna erkiteken nggodung peranin pagi. Bangsa Israel beriah ukur perkiteken pasu-pasu Tuhan si enggo ialo kena. Maka icidah kena kehamatena mandi bata. Ibas wari raya enda krina bangsa Israel si tading ijapa pepulung i Jerusalem. Maka tuhu-tuhu meriah kal. Ibas padan simbaru kekelengan Tuhan wari Pentakosta wari pe-50 kenca Paskah. Wari raya guna peringati Tuhan Yesus keke ibas kematian nari. Pembebasan anak-anak di bata arah perbudakan dosa nari. Rubah ertina kenca peristiwa simpeturah ade mamang. Ija kesasi badia nusur demi ajar-ajar i Jerusalem. Perbahanan rasul-rasul bindu 2 ayat 1 10. Peristiwa nusurna kesasi badia enda meipringeti kalak Kristen sebagai wari Pentakosta. Rikutkan kalender gereja tanohken persembahan kerja Rani ilakoken kenca kebatin minggu Pentakosta. Kesasi badia singrakut kinirsadan perpulungan. Enda nggo teridah ibas kegeluhan perpulungan i Jerusalem. Banci si bandingkan perbahanan rasul-rasul bindu 2 ayat 43 47 bindu 4 ayat 32 37. Perpulungan geluh si sampat-sampatan dengan tetap bersada muji di bata. Kegeluhan perpulungan guna si sampat-sampatan ilumbakan Rasul Paulus ibas surat naman perpulungan Korinti. Dengan Paulus nahkan pujian man perpulungan i provinsi Akaya si enggo ersuruh ukurna nampati perpulungan Jerusalem silit ibas paksa kini serang. Gunam pegegehi perpulungan nampati teman si sada kini teken silit ibas kini seran. Paulus seningatkan maka di bata masuk-masuk kalak si menahang ukurna nampati. Singat kena ibas 2 Korinti bindu siwa ayat 10 se-10 sada. Maka di bata sinikapkan benih man kalak si merdang bagai penakan si man pangan. Ia sinikapkan benih si iperlukan du. Ia kange si peturah benih dengan si mereken ulih si erlipat ganda. Di bata erbahan cakam bayak ibas kaipe. Maka kam melumbar mere kata waripe jana enterem kalak ngatakan bujur mandi bata. Erkiteken pemerendu si ialo kena. Arah persingat Paulus enda ituriken maka pemenan kerina dahin
baik ku juma, ku kantor, ku sekolah, erbinaga, rasi debanna, kita si kendua rienda. Di bata si ngaturkan sa perpulungan kekelengan Tuhan. Bagai pe perdalinan tapi proses dahin, si dahikan kita pe di bata si ngaturkan sa. Jenari pendungi dahin pe di bata si ngaturkan sa. Kalak singgit nampati, tapi bermurah hati, dengan ngatakan bujur man di bata. Ipasu-pasu di bata dahin na maka ulih na erlipat ganda jenari kalak si deban pe ngatakan bujur. Dengan muji di bata tep-tep pemere ulih na eme pasu-pasu rasndatkan pengatakan bujur. Pelaksanaan kerja rani ibas gereja anta perpulungan Tuhan. Go merupakan sada kegiatan wari raya si ilaksanakan gereja anta tiap tahun. Kerja rani EP imaknai sebagai ungkapan persembahan pengatakan bujur man di bata. Erkiteken si gejapkan di bata anggo masuk-masuk ke geluhenta ibas krina ulih pendahinta. Subuh ibas hasil juma usaha kantor entah pe gaji sidat arah pendahin si ilakoken kita ibas tahun. Jenarir pengarapan ka kita maka ibas tahun-tahun sireh pe di bata tetap masuk-masuk krina ulih pendahinta. Persembahan enda eme ipakeken ibas ndalankan program-program GBKP. Persembahan kerja rani eme salah sada pemasukan keuangan sinarapkan belin ulih na ibas mendukung perdalinan GBKP. Nampati anak melumang, nampati disabilitas I Alpha Omega, nampati Saitun Iapos, ndalankan kesaksin bagepe mencukupi kerina kebutuhan perdalanan gereja anta. Nehken persembahan kerja rani perlu idalankan ibas kini teken. Alu meriah ukur ras ulih na ngena ate di bata. Bagepe perlu sisadari maka persembahan kerja rani perlu idalankan ibas suasana kerja meriah ukur. Entah pe ibas situasi sila bagi ukur. Enda tetap kita ngelakukan persembahan kerja rani. Ibas nehken persembahan kerja rani. Ulaka si bandahin si deban umpamana pepulung dana pembangunan gedung gereja, dana diakonia ngelitkan inventaris entah si debanna. Khususlah si ban guna perayaan tahpe pesta kerja rani. Alu bagai ngawan perpulungan tuhu-tuhu bulat ukurna nehken persembahan kerja rani. Adilit keperluan si deban maka si ban ka kegiatan pepulung danana ibas waktu si debanna. Erkiteken ilakokan sekali setahun bagai peidalankan ibas suasana kerja. Tentu ibas kita nehken ca ersikap kita ulam ros. Amin nape ibas paksa gendua rienda lengak banci si kerjakan. Bagem si pala-palai perpulungan kekelengan Tuhan. Tetap kita ngatakan bujur man Tuhan. Lah kita meros ersikap kita. Reh ulina dengan reh belin namin tetap tahun persembahan kerja raninta. Ergiteken ibas neh kenca si inget. Karena perkuah ate di bata singgo nehken keselamatan man banta. Bagepe tetap masu-masu dahinta usahanta seh banci ranin tah pairulih. Ulih pranin ras pendahin banci si pakeken ibas geluh ta jenari sindesken man Tuhan. Jadi persembahan kerja ranin ta ibas tahun 2020 enda. Uga bentuk karena pelaksanaan kerja rani ibas gereja anta situhuna labo soal kelman banta. Sebab si krina ilako kerikuk ke situasi ras kondisi runggun masing-masing. Sebab si pentingna ibas perayaan tuhuna eme pelaksanaan pembuktin pengakun kini tekenta. Maka tuhu si gejapkan di bata masuk-masuk ke geluhenta ras menjagai kita. Bagepe erkiteken si maka sisehken pengatakan bujurta sebagai tanda pengakun kita lah pernah lupa nandangi keleng Athena man banta. Amin nape ibas situasi si mesra.
entah pe pandemi COVID-10 siwah enda. Maka si renung-renungkan rasi diskusikan ras keluarga anta. Asa kai nge si patut si bereken man Tuhan rikutkan pasu-pasu Tuhan ku tengah-tengah keluarga anta selama sada tahun enda. Ulah kita mekarus mereman Tuhan sebab kalak si mekarus mereman Tuhan lapo ate Tuhan ngena. Si ingat-ingat kerina pasu-pasu Tuhan ras penampatna kelengatena man banta kesehatan ta pengkawali Tuhan di tengah-tengah kegeluhan ta. Maka siarihkan ras anak jabunta saka si patut siakap kerja raninta jenari si persembahkan ibas bulan enda mandi bata ija gerejanta ngelakoken kerja rani ibas bulan Juli enda. Marilah kita kerina git muat bagin ibas kerja rani enda gelah Tuhan tetap si masu-masu pendahinta ras kesehatan ta kerina terlebih-lebih ibas masa pandemi COVID-10 siwah enda. Selamat kerja rani Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin. Menjua-jua man banta krina ibas kita kerja rani lit pantun isahkan kami ibas kurang lebih na sentabi kuna pergegah kita nahkan ulih kerja rani. Loba bentar wortel megersing ibaba kutiga keranjang-keranjang. Toto lebih maka erdahin medahin si penting kelah pendahin sikap lalit terbuang. Ijandi meriah mejile lacinana bage pe pagena gedang ruhina. Di batam mere si muhulina kai enggo si ban adi kita enggo isampatina. Erdaya beras aries entah behnakanna adumna nurung nila encarikan serpi tempa labo bias saja ingat nyatakan bujur mandi bata ulu sinasana. Salam cuah-cuah man banta Tuhan masu-masu. Pasu-pasu bas Tuhan nari gedapkan kami tetap wari bas paksa-paksa geluh kami pamekap tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari jadi pergegeh tendi kami guna dalani wari-wari sireh nabaskap Tuhan nari. Pasu-pasu dage o Tuhan persembahkan